कुटबण आणि मोबोर जेटीर डेंग्यू कॉलेरान खवदळ घालतगर सरकार खडबडून जागे जाले। थंयची अतिक्रमणां काडून उडयतले अशें म्हणटगच बोट संघटना आनी थळाव्यां मदीं बोवाळ जालो। पूण सरकारान घालून दिल्ले सगळे SOP मानून घेतले अशें सद्याक तरी थळाव्यांनी सांगलां। पळयात, नुस्तेमारी सचिव आनी नुस्तेमारी संचालका सयत उपजिल्लो अधिकारी, सेवा खातें, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, भलायकी खातें, वेळी पंचायत आनी बोट धनी संघटनेची बसका कुटबॉन जेटीर म्हत्वाची बसका जाली। नुस्तेमारी खात्यान जेटी वयल्यो कांय गजाली जाग्यार घालपाक जाय। बोट धनी असोसिएशनान आज उक्तायल्या। आमकां आज नोटीस येयल्ली आनी दोनदां नोटीस येयली 2 टॉयलेट स्टॉल करून सांगता ते। आमी ते फ्लायटीचो एक एग्जाम्पल दिलो। फ्लायटीचेर आसताय 160 पॅसेंजर आनी आमचे बोटीर आसताय 15 ते 20 ते 25 लोक। जाल्यार 2 टॉयलेट कित्याक जाय? आमकां सांगला ताका न्यू ट्रॉलर्स पळय येताय वो मॉडिफिकेशन वयताय तांकां तूं प्लॅन पास कर, मिनिमम 1 टॉयलेट आसता। आनी आमी सजेशन घातलें आमकां आमची फिशरीज रोड आहा एप्रोच रोड टू जेटी आमकां प्रत्येकदां आरटीओनी फायन घाताय आमच्या ड्रायव्हरांक एजंट्सां ट्रकांक पार्क करता म्हणून। लास्ट आमची डॉक मॅनेजिंग कमिटी मिटींग जातली। आमी तांकां प्रोसेस सांगलो फायन घाताय हें घाताय आमी तोय प्रोसेस मांडला की गॅजेट ऑफिसरा नोटिफाय कितें कर म्हणून की पार्किंग स्पेस म्हणून कितें अरेंजमेंट केला कितें आमी अरेंजमेंट केला विथ हेल्प ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट PI कुंकोली ट्रान्सपोर्ट सगळें अरेंजमेंट केल्लो थिंग वेहिकल करपाक किंवा आज म्हाका सुद्दां फिशरीज डिपार्टमेंट अजून RTO पळयलो ना थिंग एलोंग द रोड जेटी रोड थिंग वेहिकल पार्क ती आमकां तेंय फॉलो करतलो। व्हडले बोटी आमी 5000 काडले 2000 काडले नाट्य बोटी घातले आनी आमी गव्हर्मेंटान ते प्रायवेट एजन्सी केल्या ताका आमी 10 lakhs दिवपाक जाय ते आमी आमचे कॉस्ट घेताय सद्या हे आमी तयार करप हमने अभी तक डेडलाइन तो उसका मेंशन नहीं किया है। आफ्टर हियरिंग में एसोसिएशन दे मेंशन दैट इट विल बी नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर देम। वी विल टेक इनटू कंसिडरेशन एंड ट्राई टू कम आउट विद सम सॉल्यूशन कि जो उनको प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा उसके हिसाब से हम टेंडर करेंगे। We have in fact asked for the department to create awareness in all the jetties, whether it is in private or the government of the fisheries department jetties. In all the jetties, we have asked them to follow all these things. In fact, we will come out with some SOP by the department incorporating all these things, covering all the jetties. Has agreed to put in place a permanent system for solid waste management in the jetty to maintain cleanliness. So the association will deploy sufficient number of workers to collect both degradable plus non-degradable waste on daily basis, and that will be collected by the waste management corporation and take it for further processing at the site. जेटींचेर कितल्यो टॉयलेटी आनी बाथरूमांची तजवीज केल्या ताजी सेबी कार्दोजोन माहिती दिली। मिनिस्टर आलो इलेक्ट्रिक वेळा तर ताणें आमकां स्ट्रिक्टली सांगलां बाय वेनेसडे इवनिंग सगळी डिंकी न्यू जेटीचेर पळय आय न्हू त्यो काडपा जाय म्हणून। आज जर आमी काडना जाल्यार ते फिशरीज काडून व्हरतले आनी ते स्क्रॅप करतले। सो हेजेर आमी बोटकारांक आयज मेसेज पावयल्या। सो इन 2 days बोटकारांक ती डिंकी काडपाची। कितें आसा थिंगा न्यू जेटीचेर? न्यू जेटीचेर ओल्ड बोट्स आहाय विच आर ऑपरेशनल एंड नॉन ऑपरेशनल वुडन बोट्स चड आहाय। टोटल नंबर इज 46 प्रेजेंट। 46 बोटीर काल ऑलरेडी नोटीस मारला काडपाक। ह्यो तर काडले जाल्यार फिशरीज तांकां फायन मारतली 1 lakh पर मंथ। सो थर्सडे ते चोयतले कोण उरले ते काल नोटीस मारला आनी मागीर फायन स्टार्ट जातली। फिशरीज डिसायड करतली केन्ना सामकी बट पर मंथ 1 lakh बोटिंग। डिंकी आहे ते सांगिल्ले भाशेन डिंकी ते काण व्हरतले फिशरीज व्हरतले ती सप्लाय दवरतले फिशरीज कॉम्प्लेक्सान आनी ते स्क्रॅप करतले। नेट सायटी काडपा लायले। सो टोटल क्लीन जातली जेटी बाय थर्सडे आमकां डेडलायन दिलो आहा हे थर्सडे सगळी क्लियर करपाक। ना आतां मानाय आमगेले थोडे डिंकीर वयताय थोडे शेतान वयताले तांकां लागून आतां इतली टॉयलेट हाडटाय। 30 टॉयलेट इन्स्टॉल करतलो जेटीर एडिशनल टू फ्लॅग 15 बाथ आनी 9 युरिनल जेटीर आसतले आयज इवनिंग म्हणल्यार। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी ओमकार देशप्रभू।